Guys, today's dinner, pork steak, tsaka meron kaming blanch bok choy. Biscuit Tagalog. First bite. Tempo ba to? Pinakpok ko lang yan. Grabe sa lutong, parang hilaw pa. Hindi yan. Yeah. Sayang. Eh yun, pwede pa yun. Bukas pwede natin pwede. Lumalaban. Malambot siya pag ninunguya mo na, pero pag puputulin mo dito, Mahirap. Yung sa tabayan. lumalaban. Extra rice. Thank you. Wow. Thanks. Alagang sunshine. Love you.